वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय 39 नং श्लोक अर्जुन विषादयोग कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मे अभिभवति उत। অনুবাদ। শ্রী অর্জুন বলিলেন, কুল ক্ষয় হলে সকল সনাতন ধর্ম নষ্ট হয় এবং সনাতন ধর্ম নষ্ট হলে অধর্মে সমস্ত পাপ বিস্তার করে। ওম শান্তি তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় 3 নং শ্লোক। শ্রী ভগবান উবাচ ক্লব্যমস্মগমঃ পার্থ ন এতত্তৈ উপপদ্যতে শূদ্রং হৃদয়ং দৌর্বল্যং